مولوی صاحب یہ فیڈریشن ہے یہاں کی تمام جتنے بھی Gracias por la autoridad que están en la sesión de el cónsul de پاکستان, کونسل ویلفیئر پاکستان, سارے دوست بھائی سب کو آج کی محفل میں آج کے دن پر ہمارے یہاں جو بدلونا میں جو ہمارے vecinos ہیں, los comunidad gitano, la asociación de gitanos también damos bienvenida aquí. Lo que falta explique que es Ramazán, que es Aftar, porque Ángel, Miquel, Xavier, que Mustafa, todos los que se nos ven, es un mes sagrado musulmán, ابھی la hora de Aftar. افطار کا ٹائم ہونے والا ہے, تو میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں اپنے تمام آنے والے دوستوں کو, بھائیوں کو خوش آمدید. اس محفل بابرکت محفل بہانہ اکٹھے ہونے کا, مل کر افطاری کرنے کا, تو اسی حوالے سے میں ہماری ایک بہن ہے یہاں پر جو آپ سے چند الفاظ جو بدلونے کی ایسوسیشن ہے اس کے حوالے سے پریزنٹ کریں گی. میں ان کو دعوت دیتا ہوں. وہ representante de religión del Ayuntamiento de Barcelona, señor Ignasi. Señor Ignasi, Ayuntamiento de Barcelona میں جو ہیڈ ہیں جو مذہبی امور کے, تو میں آج کے حوالے سے, دن کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا señor Ignasi کے بہت الفاظ آپ سے شیئر کریں. Señor Ignasi, por favor, dos palabras. Bona nit, buenas noches. Us desitjo que tinguin un mes sagrat del Ramadà, que ja estem quasi a la meitat, molt profitós per la seva espiritualitat y por la seva fe. Les deseo que tengan un mes sagrado del Ramadán provechoso para su espiritualidad, para su fe. Y faig vots i desitjo que la convivència cultural i religiosa a Barcelona i també a Catalunya sigui un exemple. Y hago votos para que la convivencia cultural y religiosa en Barcelona y también en Cataluña sea un ejemplo para todos. Molt bona nit y moltes gràcies per la seva invitació. Muy buenas noches y gracias por su invitación. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقت بہت تھوڑا ہے، میں صرف گزارش کروں گا بلکہ شکریہ ادا کروں گا آج کی اس تقریب کے منتظمین کا، اور انہوں نے اتنا اچھا ایک موقع فراہم کیا سب لوگوں کو ساتھ اکٹھے بیٹھنے کا، اور اس بابرکت محفل کا میرا خیال ہے کہ اب افطار کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ خالد صاحب سب سے اس کو بات چیت کے سلسلے کو بعد میں کر لیں تاکہ لوگ افطار کا ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آج یہاں پر صرف پاکستانی کمیونٹی ہی نہیں بلکہ خطانہ کمیونٹی اور دوسرے جو ہمارے یہاں پر لوکل ہمارے ہوسٹ ہیں اور جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے جس لیول پر بھی ہو، یہ نیچے سے لے کر اور درمیانے اور اوپر لیول کے اوپر، یہ انٹریکشن آپ کی کمیونٹی کو آگے لے جانے میں، آپ کی کمیونٹی کی ترقی اور اس کی پروگریس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ خالد صاحب اور ان کے ساتھی اور خاص طور پر اطلاق فیڈریشن صدر کامران خان، آپ سب لوگ اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور کمیونٹی کو بھی میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جس طرح سے آپس میں اس رمضان کے حوالے سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، باقی جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو کامن۔ میں اپنے کونسل جنرل صاحب اور شاگر بوش اور انسان باسمان کے میڈل کو افطاری کے بعد تاکہ پروگرام کو اینڈ کر سکیں، تو صرف ایک انجل کو ابھی میں دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ آپ سے Assalamu alaikum. Buen vespre. Buenas noches también al grupo importante de mujeres que ha venido. Y señor cónsul general, señor cónsul, director general, comissionat també de religiosos, senyores i senyors, com ha dit molt bé el comissionat de Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, estem a la meitat del Ramadà. Yo desitjo que, les deseo que esta primera parte haya ido muy bien y que la segunda parte del Ramadán continúe siendo un momento importante en sus vidas, que sé que lo es para los musulmanes. Y por tanto, por nuestra parte, pues en nombre propio, en nombre de Convergencia Democrática de Cataluña, pues agradecerles la invitación, agrair a la Federació d'Entitats Pakistaneses de Catalunya, a les altres entitats, al Khalid Shabazz, al Kamran Khan, a tots vostès, al Nizar, agrair-vos aquesta invitació. Jo només volia primer felicitar la iniciativa de les dones, Nizar. Quería felicitar, no sé cómo se llama la señora que ha intervenido, pero quería felicitar vuestra iniciativa delante de todos los señores, porque es muy importante, y ustedes lo saben, ellas sobre todo porque son las que han pasado adelante. Es importante que las mujeres catalanas de origen de Asia del Sur, de Pakistán o de cualquier país, salgan de sus casas, aprendan el catalán, el español, aprendan, digamos, todo aquello que forma parte de nuestro país. Yo creo, y aprovecho esta ocasión de Ramadán para decírselo a los señores, pidiéndoles que las ayuden en este proceso. Porque hay muchas, y lo sabemos, en muchos casos cuesta este contacto de las mujeres con el conjunto de la sociedad catalana. Por eso, cada paso que se da es un paso positivo. Y su paso me ha alegrado la noche. Quiero decir, s'ha acabat el Ramadà. Continuació del Ramadà. D'acord? Gràcies. No.
días, buenas noches. Agradecer a la comunidad pakistaní que tenga la delicadeza de invitar a la comunidad gitana, teniendo en cuenta de que somos un pueblo que compartimos muchas cosas, incluso territorio físico, porque cuando estaba dividido el territorio, nosotros venimos del norte de la India, de Punjab, con lo cual compartimos, como bien digo, territorio. Y compartimos muchas más cosas, hasta tal punto que hemos puesto en marcha una entidad que se llama Asociación de Vecinos Interculturales de Badalona, donde están reflejadas todas las culturas de Badalona, pero muy especialmente la gitana y la pakistanesa. Con lo cual, bueno, nos sentimos muy orgullosos de estar aquí con vosotros y, bueno, felicidades, que la interculturalidad es posible siempre que se dé la voluntad de que se den estos encuentros y que todos los entendamos. A través del diálogo, el entendimiento es posible. Muchas gracias por la invitación, ¿vale? Pertenezco a Grandes Cuentas de Orange, empresa de telefonía móvil, y vengo a ponerme un poco a la orden a disposición de todos para prestarles mis servicios y empezar a visitarles lo más pronto posible para ver si llegamos a un acuerdo. Y pues bueno, muchas gracias. Gràcies per poder compartir amb tothom estas muestras de interculturalidad, estas muestras de mezcla. Hoy estamos haciendo una cosa que es muy importante, que no es solo coexistir, que todo el mundo coexiste, sino convivir, que es la diferencia. Hoy estamos conviviendo distintas culturas y cada vez más Barcelona y Cataluña es esta mezcla intercultural donde la convivencia es el valor y la cohesión son los valores más importantes. No solo convivimos diferentes culturas, también hay diversidad de género. Hay aquí un grupo importante de mujeres jóvenes, que jo també us felicito, moltes felicitats per aquesta feina, i animar-vos a que cada vegada més aquest conviure, aquesta interculturalitat, aquesta cohesió sigui més important, perquè al fin i al cap el futur d'aquesta ciutat i el futur d'aquest país, el futuro de esta ciudad y el futuro de este país es también vuestro, y es tarea de todos ayudar a que sean cada vez la ciudad más digna, las ciudades, Barcelona, Badalona, San Adrián, sean cada vez más dignas y Cataluña sea también cada vez más digna, con el esfuerzo de todos, porque al final saldremos todos y todas beneficiados. Muchas gracias y buenas noches. Bona nit. Assalamu alaikum. En primer lloc, senyors cònsols, autoritats, salutacions, agrair la invitació de la Federació d'Entitats Pakistaneses, saludar a tothom que està aquí, desitjar-li un bon ramadà, saludar també a la comunitat gitana, que coses de la història, no? Després de 500 anys, diguem-ne, ho retrobeu amb gent del mateix origen, 500 anys o 600 anys de diferència, però veniu d'un mateix lloc, vau ser immigrants fa molts segles, ells han sigut immigrants actualment, fa poc, però estem tots convivint en el mateix país i tots tenim el mateix repte de treballar junts per aixecar aquesta societat, aquest país i tirar endavant. Crec que els sopars del Ramadà són una bona ocasió, al marge del tema religiós en si, que és molt important, però el fet que cada dia es faci un sopar que es pugui compartir amb els veïns, amb les amistats, encara que creguin en altres coses, i poder fer aquestes trobades, com es deia, interculturals o interreligioses o simplement de coneixement i de bon veïnatge, doncs és una bona ocasió. I per tant, doncs, benvinguts aquests torns, aquests sopars, aquestes trobades de veïns per compartir moments d'amistat i moments de bona companyia. Felicidades por esta cena, por este iftar, por compartir con los vecinos, con gente de otras maneras de ser estos momentos. Decía, bueno, ya me habéis entendido, que venimos de sitios muy diferentes, somos un país de una gran diversidad, pero todos tenemos un futuro común y es el objetivo que hemos de tener entre todos, de levantar esta sociedad
y levantar este país. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. मैं अपने आखिरी मेहमान कौंसल जनरल साहब से पहले जो हमारे यहाँ के मेज़बान बार्सिलोना में इस वक्त बैठे हैं, जो 2-3 शख्सियात, मैं उनसे कहूँगा कि वो 2-3 अल्फाज आने वाले मेहमानों के लिए। मैं सबसे पहले सादुल्लाह खान साहब कहूँगा कि बार्सिलोना उनके शहर में हम आए हुए हैं, सदस्या बेसिस बार्सिलोना, तो वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। Bienvenidos a todos, especialmente Monsul y los invitados. Hoy es un día, el mes de Ramadán, la verdad que todos los días muy respetable y muy importante para nosotros y participar. Ya lo que hablamos, la diversidad de culturas y todo, los tiempos van cambiando. Voy a gastar un poquito de broma con mis amigos gitanos, que también están cambiando los gitanos. Van mejorando la ciudad, van mejorando Badalona, y aquí igualmente todo el mundo ya sabemos que Badalona, en Cataluña realmente pues todos tenemos que ayudar y apoyar y acaben las diferencias y que respetemos un otro color, y eso el idioma no es importante. Pero lo importante es que lo levantemos y que ayudemos, que no tengamos esa diferencia ni de religión ni nada. Simplemente que, es muy importante para nosotros el Cataluña. Muchas veces se habla con la voz baja. Yo creo que merece esa Cataluña, el idioma catalán, mínimo que todos ayudemos y apoyemos, acabando la diferencia, que no nos caigamos en la trampa de ninguna política, de ninguna diferencia. Y ese país que nos ha ofrecido, nos ha brindado la oportunidad de tener una vida digna. Y es cierto, hay que decir la verdad, porque nosotros hemos venido desgraciadamente la pobreza que nos empuja, y aquí hemos encontrado el futuro. Y si lo evitamos y no lo aceptamos, yo creo que es el mayor error que estamos diciendo. Es mentira decir que después estamos diciendo que vamos a hacer algo para el futuro y eso no. Hay que aceptarlo, que si hemos encontrado el futuro y estamos viviendo con todo el respeto del mundo, yo creo que este país merece el mínimo lo que estamos hablando de mantener el idioma, la nacionalidad de aquí y respetarlo. Yo desde luego, muchas veces que hemos hablado, he apoyado, lo que me han brindado el apoyo a la comunidad gitana. Hemos cambiado un poquito el ritmo de trabajo y la verdad que estoy muy contento con poner esta línea de trabajo, ¿no? Invito a todo el mundo que tengamos una meta y pensándolo bien, por lo menos que sepamos lo que tenemos que ir, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Y el camino será fácil. Y con apoyo de todas las personas que estamos aquí. Muchas veces hemos hablado con el señor Kamran y Shabbat. Un poquito, me paso de un poquito el carril de quitar un poquito la falsidad y entre todos nuestros amigos, también lo digo, nuestra comunidad que llevan tiempo, si no entienden, que esfuercen un poquito con el idioma, que todo lo sea fácil. Pero nosotros como entidades podemos ayudar y apoyarle, poner en su camino un poquito y explicar un poquito qué es Cataluña y lo que tenemos que hacer para esta ciudad. Y nada más. उनको दावत देता हूँ कि वो अपने अल्फाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शावियर बोश गार्सिया साहब, रिक्वेल साहब, अंजिला कौम साहब, जनरल इताअत और एंजलमैन के दिए दीगर हज़रात, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मेरे भाइयों और साथियों, एक होती है कैच 22 सिचुएशन, जिसको आज हम लोगों ने देखा अफ्तारी से पहले, कि अगर अफ्तारी से पहले आप तकरीरें कराएंगे तो ना कोई सुनने वाला होगा ना ताली बजाने वाला होगा, लेकिन अगर अफ्तारी के बाद कराएंगे तो जो बोलने वाले हैं उनके अंदर हिम्मत इतनी नहीं है बोलने की कि उनकी अफ्तारी इतनी की हुई है लेकिन ताली बजाने वाले जरूर हैं। तो मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पे बोलना महाल है, लेकिन आप लोग सुनेंगे और फिर शायद तालियां भी बजा देंगे। मैं आज के
मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये तकरीब मुनक्किद की और हम लोगों को सबको दावत दी, मुझे खास तौर पे यहाँ पे दावत दी और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। रमज़ान जैसा कि आपको पता है ये रब की सुन्नत है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं इसको रब की सुन्नत इसलिए कह रहा हूँ कि रब बेनियाज है, ना उसको भूख लगेगी ना उसको प्यास लगेगी और ये वही बेनियाजी है जो कि हमें इस महीने के अंदर वो सिखाना चाहता है। बेनियाजी हर उस चीज़ से, हर उस लज्जत से जो कि हमें दुनिया के नज़दीक लेकर आती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम रोज़ा रखते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हर उस चीज़ से, हर उस बुराई से दूर रहा जाए जिससे अल्लाह हमें दूर रखना चाहता है। उसी स्पिरिट में हम लोग ये पूरा महीना गुजारते हैं और उसी स्पिरिट में हम लोगों को बाकी 11 महीने जो हैं वो भी गुजारने चाहिए। उसी स्पिरिट के अंदर आज की ये तकरीब मुनक्किद हुई और मुझे ये देख के इंतहाई खुशी हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं बट बाकी जो हम लोगों के यहाँ पे दोस्त अहबाब भाई शामिल हैं वो बाकी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका सेरा आप लोगों को जाता है कि आप लोगों का जो इंटर कल्चरल डायलॉग इन लोगों के साथ चल रहा है वो इतना मुसर है, इतना इफेक्टिव है कि आप लोगों की तकरीबों में ये लोग शामिल हो रहे हैं। इसको जारी रहना चाहिए और इसको और ज़्यादा होना चाहिए। यही वो भाईचारे का दर्स है जो कि हम लोगों को हमारा मजहब देता है और जो हम लोगों ने आगे फैलाना है। ये दीन हम लोगों का अमन का दीन है, प्यार का दीन है और इसी को हम लोगों ने आगे फैलाना है। इस महीने में जहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं ज़रूरत यही है कि इसको आगे इसी तरह बढ़ाया जाए क्योंकि यही मकसद हम लोगों की ज़िंदगी का है और इसी मकसद को हम एक आगे लेके चलें इस प्रॉमिस के साथ आज यहाँ पे कि हम लोग एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे एक हैं, हम लोग एज मुसलमान यहाँ पे एक हैं और यही प्यार मोहब्बत का दर्श जो है हम लोगों ने बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर भी फैलाना है। आखिर में दोबारा आपका बहुत शुक्रिया मुंतज़मीन का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे थोड़ा सा मौका दिया कि मैं आप लोगों को अपने ख्यालात में इज़हार करूं। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum, buenas tardes, buona tarde. Primero de todos, muchas gracias a todos que han estado aquí con nosotros celebrando con nuestra fiesta Ramadán. Tanta paciencia, porque hay que tener paciencia, ¿no? Porque nosotros marcamos una hora que 9:26. Antes de 9:26 nadie puede tocar a nada. Es muy difícil situación, pero gracias por su paciencia y muchas gracias a los dirigentes de Fundación Nous Catalanes. यहाँ पर जो मुख्तलिफ एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, हमारे जो मोमिनीन भाई हैं शिया हजरात, वो ख़ास तौर पे मेरी दावत पे तशरीफ़ लेकर आए। महनाजुल कुरान की नुमाइंदगी थी, इकबाल साहब यहाँ मौजूद थे और इकबाल साहब के साथ मुख्तलिफ दोस्त, 1 बाई 1 में नाम नहीं ले रहा क्योंकि अभी आखिरी के 2 मिनट हैं, इसलिए जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनका दिल की अता गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी सारी बहनों का, बच्चियों का, और आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई कि आप जो है वो आपने एक अलम उठाया है, तो हम आपके साथ हैं एज ए फेडरेशन, एज ए कम्युनिटी। आपके भाइयों की हैसियत से हमारे लायक जो काम है तो वो आप हमें किसी भी टाइम याद कर सकती हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं लोगों की हेल्प की वजह से। आज का जो जिसका सही का शुक्रिया अदा करना चाहिए वो मेरा ख्याल से गोंदल साहब हैं। उसकी वजह ये है कि बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल थी कि अचानक जो है वो बहुत ही जो एस्टिमेटेड लोग थे उससे डबल लोग हो गए थे, तो उन्होंने सूरत हाल को हैंडल किया। मैं दिल की अदा गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कौंसिल जनरल साहब का कि वो हमारी दावत पे तशरीफ लेकर आए। हमारे वेलफेयर कौंसिल असलम गौरी साहब नजर नहीं आ रहे, उनका दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। Los responsables del ayuntamiento, los responsables de Generalitat de Cataluña, los comisionados de la inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, señor Ángel Colón, el director del Jova, el Eric Beltrán, el Mola Migmeu, y gracias a todos. बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।